Narana tu agar jadi aja untuk naik show. Ambo ayan na jaron lag. Ningo. Ide lagi ini. Tahu aku gerut bene. Nasi bagi nyangkar beli mana aja media lagi nih. Ulan dah udah lah nak makan malam tu. Tunggu. Mana yang mana? Enggak hoy dia lagi. Sama ada. Pada saat ni pun nak gila nama lain. Kiri kebeda dengan mau di biron lebeda orang sah. Jangan tu lah ber. Aikin apa? Tuh, Baru. enggak mau. Anda yang ada itu. Iris itu. Mira, orang di ulang kama. Ini dia kama. Oh, anak dia. Kayak dia sudah longan. Enggak. Fire ready. So now fire ready, John. Now they get transferred to the elephant poop. Okay. Yeah. Do you know why we're using elephant poop? No. The elephant poop, Dried grass. dry grass, and 60% is poor, whereby 40% is good. So, and elephant poop is an normal animal. There you go. Oh, you see the film? Yes. One It's more. really You fun. want to see? Wait. Yes. You want to try one?